tamaan man ka. Bibi ah. Iya. Kira, kita picture mo? Sa group? Ha? Third game. Huwag na magsigi-sigi. Tira agad. Ano, palo? Palo lang na ito, natira na. Rep! Rep! Lay up! Oy, Rep! Baba-baba Rep, ako lang. Si Chan Luis sa unahan mo eh. Nice ball ah. Nice. Bikilya. Moiko. Tira. Jan, 2 point. Ay, sayang tagilid konti. Abando. Ay, wala. Ella Cruz. Nice bowling. Moiko. Rep. Nice. Alfonso. Candy? Ano? Ang sapatos? Kumain ako. Kumain. Pagka-alog-alog na naman. Sumakit dito ko eh. Busog kasi ako doon naglan. Huwag ako nabusog eh. Tira, ayan! Rep! Ranis has 2 points. Kulang. Down with rebound. Nice. Jan, Derek. Alfonso. Nice. Sana all. Dela. Wala. January round. Moiko. Ay, sayang. Sigurado na. Daniel, Abando. Binit-bit ah. Dati wala. Dati wala naman tapo. Baka hindi mo napansin. Bikilya. Behind ha. Alfonso. To Abando. To Bikilya. Foul. Alfonso. Moiko 2 points. Nice, Moiko. Or 2. Hindi naman tumatakbo to. Minawe. Abando. Hawak ang bola, wala na yung
Dito kahapon yan. Yung nakarambihan. Pati last, pati first ano, holiday wala. Wala. Si Abi yung kasama niya. Alfonso! Bikilia. Wala. Moiko! Rep! Rep! Direct rep! Kaya mo yan, rep! Sabi ko na nga ba, rep eh. Pero pag si Tam-Tam nyo, huwag ka mag-left rep ha. Bikilia. Nice. Finger roll. 5-3. Panood ng NBA kanina. Talo yung kwan. Talo Okay, ng see. Casey. May game 7 sila. Game 7. All 3 na sila. Yan, Tires! All 3. Ipasa mo kay Pre. Pero all 3. 3-1. Ipasa mo kay Pre. All 3 na. 3-1. At ano, all 3. All 3 na. All 3 pala, all 3. Okay, game 7 na. Game 7 talo. Do or die. Game 7 sa Do or die na sila. linggo. Kasi waiting yung kwan eh, Knicks eh. Wala kasing basketball pag linggo kasi sa Sabado. Waiting yung Knicks eh. New York Knicks. New York. Oh, grabe ang kwan. Okay siya na. Nasweep nila si Lebron tapos si Kwan nasweep na si Wemby. Team din na Wemby niya nga. Bata pa kasi pagka gumulang sa basketball. Mag-tres palagi si Wemby. Bikilia. Bikilia. Jan. Uy, mataas dyan. Red! 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 Reverse! Block. Block. Delikado sa Alvaro. Delikado sa Alvaro. Nice! Alfonso. Tingnan, Delikado. Nga tumba yun. Delikado yun. napigil siya. Nice! Bikilia! 6-2. 6-3. Delikado sa Alvaro. Buti hindi ka nagulong ni Erpar. Baka masundan yung nagulong ka. Supremo. Yun, 2 points. 6-5. Okay. Nice. 7-5. Alfonso. Out. Foul. Bukas holiday pa. Sa ano, governments. 7-5. Diyan, tira. Moiko, 2 points. Moiko. Tingnan yung move nyo ha. Walang mag-move ng move. Huwag ka nang harang-harang yan.
Huwag kayong harang-harang. Pag mo mag-drive, alis na kayo. Moiko, 2 points! Rep! Moiko, rebound. Abando, 2 points! Ian! Ian! Huwag ka mahubaran mo si Kwan Ian ah. Huwag ka mahubaran ka. 7-5. Nalaban yung game 7. Oh, do or die. Sana tatalunin naman ito. Sana talo na lang kay okay, Sabi ko yung ano dyan eh, pumasok sa championship eh. Spurs. Oo, Spurs. Hindi pa ito nakaka... Dapat manalo sila. Nakakatatlong season na si Bian Bamanyama. Yung sinasabi niya papasok din sa champ. Nice, nice, nice. Yun. Delikado yun ah. 8. 8-5. Pero harang. 8-5. Rep! Rep! Moiko, Moiko. Aywa. Moiko. Nine five na no? 9-6 ba? 9-6. Nice, Bigilya. Nice, Bigilya. Huwag kang harang dyan eh. Hindi ka alis na mo. Pag tumakbo ang kasama, huwag kang harang dyan. Pag gumalaw ka. Hindi ko alam kung saan pupunta eh. Wala ko lang. Walang break yun eh. Nine seven. Pantay scored. Pantay scored. Iyon, change flavor. Shout out. Shout out. Ilan sa kabila? 7 na sa kabila, 7 na. 7 na sa kabila. 7-0. 7. Nice! Ay, sayang ang bando. Tam-tam! Ay, ko pala. Nice! Counted. 8-0. Eight zero. Late siya nagpasa. Bitcoin. Paner. Ian Paner. Paner. Reverse. Rep. Nice Moiko. Nice Moiko. Beware ha, behind. Diyan, sakit lima mo. Diyan, sakit. Basketball sa defense at saka shooter. Tama ako.
Abando. Ay, kulang. Nice, Moiko. 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 Ay, kulang. Abando. 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 11-8. Nice, Abando. Paner. Ian Paner. Paano? 11-8. Yung ano sa atin, ginawa palarong pambansa. Yung? Sa bulsa. Pinter. Pinter ano. Red, 2 points. Jan, rebound. Uy, malakas yan. Si Jan, overhead lang. Yung dito lang, oh. Bakit yung tagalira ko, naglaro tayo nung una. Busog kasi ako, tumatakbo ako. Mga ganun yung chan ko. Puta, sayang. Ginawa maghahapon. Dito ko tagalira ko, sakit doon. Ito, kabilaan. Kado eh. Kado. Sabi ko, hindi na ako lalaro. Kasi yung ano, unang araw ng holiday na, nung pumasok, sila nag-overtime. Ako naman, kaya lang ako, kahit po. Moiko. Jan. Pareho kayo. Sayang. Magpasa ka, tinan mo kung pwede o hindi. Ang advantage at disadvantage. Huwag pasa ng pasa lang. Lalo hindi nakatingin. Huwag ganun lang yan. Paner! Bitcoin, 2 points. Abando rebound. Abando. Nice, Abando. Moiko. Dalawa. 1-9. Okay. Wala yung condition. 11-9. Tara. All. Alfonso rebound. Tira, Alfonso. Abando. Basta si Abando na. Pedawi siya. 12-9. Wala nang kwan. Wala nang memory. Kasi yung tatlong game na eh. Tatlong araw eh. Naubos na. Mas memory. Paner! May slide dito oh, may slide. Moiko! Relax lang Moiko. Reverse pa! Ayun, 3. 39. 39. Yun oh! Good, good. Bumangga siya. Tigas. Dito si Alpar eh, kaya umikot kasi siya eh. Kaya pag-ikot dyan, bumangga siya.
Kulang abando. Wag. Tira. Yan. Aywa. Talaga decision pa doon. Oo, kita eh. Okay. Oh, mahirap lang mag-shoot. Paner, paner. Dela. Dela. Aywa. Zero. Zero. Rep. Direct, bigil ya. Iyon ang finger roll. 4-0. Sabat. Yan ang finger roll. 100%. Naghanap si Kwana. Nice, Habando. Nice, Habando. Amoy ko. Diyan. Uy, malakas diyan. Foul. Kala ko ano yun. Lobat. Bago ano yan. Pag maluwat ito lahat. Yan ang kuhan. Magkisaksakan dito eh. Delikado. Rep! Step back! Oy! Hindi umubra. Abando, 2 points. Wala. Abando, abando. Moiko. Jan. Moiko. Ay, sayang. Kulang. Walang pictus. Dela! Yun na. 11-14. Moiko! Pumasok. 5. Ano kaya na? 4 kanina, no? 4 kanina. Oo. 5 na yun. 11-15. Sumakay ako ng bus yun. Buti yung bus ko expired na no. Ito sa isang taon na kasi. Hindi ko yung Dapat ano? funds ko. Pero kang bumili sa loob. Walang bumili. Walang bumili sa loob ng bus. Wala, ayaw niya magpano sa akin.
Sabi ko, no problem, gawin ko kami no, inspection. Inspection na labor ko. Sabi no problem, inspection. Moiko, ay kulang naman Moiko. Dalawang pinas. Nice. Bikil ya. Taas ay Moiko, mababa. Mababa tira Moiko. Apa tres lang. Bigat kasi si Jello. Kaya Oh, ikot sa ano sa meron kang nararamdaman dito pag ang kain ka lagi ng mga pipi. Okra. Pambaba na yun, pababa ng uric yun. Red. Yun lang. Tapos. Ganun lang oh. Oh, blue. Bitcoin. Dinaanan mo si si Gold ah. Ah, si Binance pala, dinaanan mo. Yun lang. Parang last na. Tira. Pasok. Ay, sayang. Yun lang. Oh, isa na lang. 14-15. Ah, naabutan ng OKC ah. Dos pa yun. Ay, engineer. Body to body ah. Delikado mo talo sila ito eh. Pang error palagi eh. Oh, maingay naman si Manong Jose oh. Nakalito eh, maingay. Maingay. Offensive na yun ah. Bagan! Oh, 6. 6-5. Lamang na kayo isa. All. Sana all. Sana all. Tira dos. Dos ulit. Tapos na. Hayaan mo ang shooter, wala. Oo, mga spal. Tira dos. 2 points, 2 points. Yan, bigyan mo yung isang matindi. Oh, pagpasa, huwag ka na balis dyan. Nice. Oh, isa. 7-6. Wow, tao. Naglalaro ko pala yun sila eh. Pag maingay sa loob, maingay, naka-disturb yan eh. Nawali focus eh. Kompe, no? Maingay talaga. Pag nag-switch sa
all. Nice, Bikilya. Gramo kaya rin. All. Lamang kayo eh. Lamang tayo. Lamang Lamang kayo tayo. eh. All lang sila. Oh, backing. Time out. Mauuna pa symbol. Hindi yan mahabol eh. Nasablot ka talaga. Nice. Behind. Nice, Moiko. Oh, eh. Yo, may follow up. Era dos. Yun, ang pinabayaan. Warning. Warning. Yun o, tip 2 points. 2 points. Oh. Oh, last. Walang dos yun? Dos. Last. Warning. Last warning. Last warning. Alam na, this. Last warning. Oh, alam na, ha? Dos, ha? Forma. Idol. Minuha mo. Papwesto mo yung apat. Papwesto mo apat sa dos. Ayos si Bikilya, 3 points niya. Oo. Hindi mo ako ano, pag sa in-game. Yung hindi mag-get-rest. Huwag na mag-uno. Basta agad para... O, pasok mo. O, sabay pasa. Ayun o, si Poro. Oo nga. Sayang si Poro. Ayaw mo. Ayun o. Oh, last. Sana all. All zero. Oh, yan, magandang laban. Okay, si. Wala pang points oh. Okay, si sa ano. Spur. Lamang na lang yan pag pumasok yung Spurs. Tanda ka lang po sa Spurs ako dyan, lamang ka. Sa Knicks kasi lahat gumagawa, masisipag ang mga player. Kasi may film tayo dun eh. Pares film. Si Juan, si Clarkson. Clarkson saka sa dalawang team. Sa Spurs saka sa Oklahoma. Tatlong Pilipino. Check monitor. Oh, yan na, next. Sayang, natalo pa. Side Sayang. Kulang lagi, Juan. Moiko. Defense. Sideboarding. Game na yan ni Alpar. For the win, rep, for the win. Ayun, side o. Rep. For the win, rep. Paner, for the win. Tira na. Sige, bubuksan yung ilaw. Nice. Ay, sayang. Game na yan. Isang point lang kailangan eh. Pag hindi mag-game nila yan, malas nila.
Yun lang. Sobra! Sobra isa. Sobra! Talo sila. Bawal, bawal, sobra isa. Thanks for watching and subscribe.